70 km plus loin, dans la ville de Larache, nous avons rendez-vous avec les jeunes candidats d'un nouveau parti, celui des Nouveaux Démocrates. Le parti a vu le jour il y a quelques mois à peine, mais a tout de même réussi à rassembler les signatures nécessaires pour présenter des candidats à Larache. Qsar el-Kbir. Lui, c'est Mohamed Talha, tête de liste de Qsar el-Kbir. Ce matin, il a rendez-vous avec Mohamed El-Arbi Bouchiba, coordinateur régional du parti, pour récupérer de quoi faire campagne. مشى الحمله تما مزيان شويه الحمد لله الله المناشير ديالكم وصلوا كاين الجيليات والمناشير السلام عليكم السلام عليكم الحمد صافي جانا العدد الكافي ديال قصر كبير وديال البوادي اللي كاينه الجماعات اللي قربت بهم. محمد بالنسبه للدعم اللوجستيكي واش وصلنا العدد الكافي من الوثائق ومن الجيليات كاين هو تشوفوا ان شاء الله شي موجود واحد. حنا عندنا جماعه حضاريه وثلاثه ديال الجماعات قرويين وكاين كلشي موجود عارفين الاماكن المسموح بها فين تعلقوها بالنسبه للعموميه وكاينه في لي بانو ديال الضوء اللي جات فيكم القرعه اللي عملتوها مع السلطات المحليه تلتزموا بها وغادي تلصقوا الامور ديالكم وتعدلوها فيها. عطاونا واحد 4 ديال الشوارع هما اللي كنعلقوا فيهم دابا. سي محمد داك شوف الجيلي قيسوا شوفوا لبسوا عليك خاولوا في كاس قطانه تفضل سي محمد تفضل سي طلحه. أن برغم الامكانيات القليله ديالنا وبرغم الجهد الذاتي ديالنا ودخلنا في واحد رهان هو رهان ديال التحدي لاننا راهنا على انفسنا كشباب وغادا ندخلوا في هذه الاستحقاقات الانتخابيه ديال 4 شتنبر وندخلوا بها بقوه بطبيعه الحال. وهذه القوه ماشي كنقول القوه بالمعنى الرمزي ديالها، بمعنى حنا متواجدين نتواجدوا بالاسماء ديالنا الشبابيه بالكفاءه الشبابيه بالمصداقيه الشبابيه وبالفعاليه الشبابيه ان شاء الله. هذا 16 ديسمبر متأكد بأن هذا 16 منين حسبتي؟ حسبتي من التجاري وفاء البدايه ديال التجاري وفاء حيت كاينه واحد قبلت غونفاس معاه ما حسبتيش شي اللي قبلت المدرسه بديتي من الاولاني اللي في الدخله الاولاني من قبل وفاه 16 دابا هذا 16 ليش 16 حتى 20 عندنا 5 بوطوس واحد 5 على الضفه اليمنى نجيبو شي سلم؟ لا بلاش حطوها عاليه شويه باش تجي عاليه شويه على حسب العوامل الصغار ولا شي حاجه. Pas de gros moyens pour ces jeunes qui financent la campagne grâce aux cotisations des adhérents. Pas assez d'argent non plus pour imprimer des autocollants. Ce sera des posters que l'on placera sur des poteaux avec du scotch. Animés par l'amour de leur ville qu'ils jugent marginalisée et mal gérée, ces trentenaires ont décidé de se jeter dans l'arène politique, même s'ils manquent d'expérience. Tout est nouveau pour eux et pour leur entrée dans le monde de la politique, ils n'ont pas commencé par le plus facile. Difficile de réussir une campagne électorale sans moyens et sans soutien. Jamel Sbahi et Mohamed El-Arbi Bouchiba doivent tout faire eux-mêmes, y compris coller les affiches. هذه مدرسة عبد الملك السعدي اللي خرجت لنا في القرعة. حنا هذه المرحلة هذه الانتخابات هذه ماشي بحال اللي فاتت كانوا كيعملوا لنا المربعات، كل حزب كيعطيوه واحد لاكاز ديالو. هنايا هذه المرة عطاونا كل واحد حزب عطاوه مدارس، واحد مجموعة المدارس. حنا جات في القرعة خرجت لنا عبد الملك السعدي مدرسة المنار، وحتى الشوارع حتى هما قسموهم لنا. كاين الشوارع اللي نحطوا فيهم، كاين حتى الأعمدة قسموهم. Les candidats du parti des Nouveaux Démocrates veulent se positionner à Larache comme les candidats du renouveau et du changement. Parti des néo-démocrates. Quiero decir
Una sangre nueva. Una sangre nueva, una vida nueva, una mano nueva, un mandato nuevo, una democracia nueva. Pues le deseo mucha Este suerte. es Jamal Sbain, nuestro líder, 32 años. Mucha suerte. Muchas gracias a todos. De acuerdo. A ver si podemos, entre uno y el otro. Inshallah, con la benedicción de Dios. Con la benedicción de Dios, por supuesto. Todo es posible. Bienvenido. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, señora. اي رمز كان عنده من الرموز يعني سواء كان كذا ولا كذا ولا كذا كيقولوا نفس الكلام بان نعملوا انا كمواطن من حقي ان نبوح بهذا الكلام هذا على انك تتابع فارغه وحنا دابا ولفنا هذه مده وحنا كنسمعوا نفس الكلام ولكن الواقع كيكذب يعني هذا فاش من ضمانات انتم دابا تعطيونا باش الضمانه اللي انا نعطيك اسيدي هي الضمانه كتعلق بك انت الاول لان انت اللي غتختار. انا ممكن نجي كنشرح لك ما كنقولكش صوت عليا انا بوحدي، هذه الاولى. ثاني حاجه انا اللي كنحث عليها هو المشاركه السياسيه. النهار 24 تنبيه تمشي وتصوت على من ما بغيتي. هذه مفروغ منها التصويت مفروغ منها. Ces jeunes ne se font pas beaucoup d'illusions au sujet de la victoire, mais l'important pour eux est d'être présents sur la scène politique de l'Arrache et d'insuffler à d'autres jeunes comme eux l'envie de s'impliquer dans la gestion de leur cité. Tous les moments forts de la campagne sont enregistrés pour être partagés dans les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence. Ces jeunes n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, mais ils ont un avantage certain, ils maîtrisent les nouvelles technologies et comptent bien en tirer profit. كنصوروا بار تليفون كنصيفطوا في الباج ديال السيت ديالنا تقريبا تكون نقل مباشر اي عمليه كنديروها كنوزعوا اوراق او كنشوفوا الدواء او كنسقوا ملصقات بحال اللي كنديروا التصوير وكنصيفطوا في الباج ديال الحزب باش كيتلونصا كيعرفوا العمليه فين وصلنا وفين تحركنا وفين كنا. Faisal Anfar se charge de tout poster au fur et à mesure de la campagne. Les nouveaux démocrates comptent sur leurs milliers d'amis pour partager les informations, même si la page du parti ne compte pour le moment pas plus de 200 sympathisants. غنقول لك غنصاوب لك الضوء ونغلق الفاري. هذيك الخطاب القديم حنايا ضده تماما. حنا مع الخطاب الجديد ديال استفتي قلبك وعقلك في الاشخاص المناسبين باش تصوت عليهم باش مدينتك خصك عاوتاني توعدني شي حاجه باش نصوت عليك. ماشي انا علاش عطيتك هذه الارضيه ديال البرنامج تامل فيها وقراها وشوف اللي صالح يعني لمدينتك ولبلادك. انتينا غادي ما كنجبروا حتى شي حد باش يصوت علينا، بالعكس نتوما احرار اللي كتشوفوه مناسب غادي تعملوه. حقيقه تفاجات لان كاينه واحد الوعي كبير في صفوف الشباب بالمدينه وحتى في الناس اللي يعني غير متمدرسين ولا غير متعلمين. كاينه استجابه، كاينه اخذ ورد، كاينه الناس اللي عاودوا لنا على تجاربهم السابقه. كاين شويه الاحباط طبعا وشويه العزوف السياسي هو طبيعي جدا لان حنايا كشباب في هذا الحزب هذا حنا كنا عازفين بطريقتنا، ولكن اليوم كنحاولوا نزرعوا الامل في هاد الشباب هادو باش لان هاد المدينه هذه ما يمكنلاش تمشي لقدام بلا الامل. Comme Ben Azouz, ces jeunes démocrates sont au four et au moulin. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un courtier pour trouver un local pour le parti. قيساك راه نقد اللي كنحتاجوها مقر ديال الحزب. يا مرحبا. هادشي كنشوفوا المساحه ديالنا. بيتها عمرها نهضروا عليها. لا حيت حنا نحتاجوها نعملوا فيها المكاتب ونعملوا فيها الطاوله ديال الاجتماع. شكون ديروا النص ديالكم وديروا السميت ديالكم هادشي. المهم انا تعطيوني واحد يومين 3 ايام نخويها لكم ونهضروا على الخاوي. راه ما تعمل والو تنتفاهموا في الثمن لان نشوفوا الامكانيات ديالنا واش نقدروا عليها. نعم نوحدوا نتوما بغيتوا خاويه نهضروا على الخاويه. خاويه هي 2500 درهم. خاويه.
ونحن في حزب الديمقراطيين الجدد سجلنا منذ البداية على أننا نرغب. Mais en attendant, c'est dans le hall de cet hôtel qu'ils se donnent rendez-vous. C'est ici qu'ils suivent ensemble leur premier passage dans un média national pour le débat préélectoral. مشاركة ماشي فقط في الحملة الانتخابية، ماشي فقط في التصويت، وفي المحاسبة والمراقبة وحتى المعارضة. حنا الا جبنا 100 ولا 200 في الشارع راه هذا اللي كنسواو في الشارع. خصنا نطوروا باداء باش نقدروا نوصلوا 1000 ولا 2000 ولا من هنا 6 سنين. يعني حنا هادشي اللي كنديروا كنخوضوا المرحله وكنديروا التقييم، كنخوضوا المرحله وكنديروا التقييم، كنخوضوا المرحله والاهداف تكبر. حنا كنامنوا بالكوميل، كنجمعوا يجي واحد المرحله اللي غنكونوا حتى حنا حزب عنده قاعده وما كيخدمش بهذا الجهد اللي كنعملوه دابا، وغنمشيو بعيد ان شاء الله. غير كخاص نتعاملوا معاه بعقليه احترافيه، ما نعملوش العقليه الهوات. العقليه الهوات الاصطدام الاول كتبدا تهود، كل اصطدام كتبدا تهود. حنا عارفين هادشي كيوقع وماشيين به، وعندنا اهداف مرحليه، كل ما حققنا شي هدف كنحسبوه نجاح.